bach na bhíide láile clia. Well, sinna réiteir na hí noch Peter Allen as Alban tá bharsa teacaí agus cholána bhééis a chónaró bhfuil is as an idal iad ar fad an TMO tain Carlo Damasco agus an sin na bharsta bhééis is na tíomlínte sníad Stefano Maramama agus Domenico Cerrone. Chéis go hang go bhí. Nis siada on Madigan go leor daoine cainte le óg seo. Tosaí I glufa go chóigeáin go tríú uair I riamh nocht. Darna ceanna go trúd an deidir seachtain is caite. Agus tús cortha leis a glufa mar sin. Treviso gimmars na gansachaí. Last winne agus na hibrichaí buíonn sin ar an 9. Siad an áite bhúil sé teáidir in san bach, bei sé ggéir chuineáil istí. Bei sé ggéir chuineáil acapéin agus bei sé a báil go leogan líróid ar fanchlufa. Tuairte go maith ag Cairnín sin. Cairní ar nóid a mar lán cholaí ríist an chéadú agus an réis agus Fitzgerald go teach ar I clíán. Cai teach ag na Siwa. Tucha sí seach na Siwa deas freisin. Ní mar twain na Siwa agus bheith sé péin ceach sleons tá sé agus an nád a sleonna sé a tála bouta sin. Óna Málí is a bouta seo. Fósing ní na pellin bouta sin. Tíocht a chónaró. Nathan Hines. Caiite siar a ríist. Tíanta go máine sé cúgaláin le ní chmachtú agus an nachúrsáil go gomach op. Sean O'Brien a bouta seo. O'Brien go go tála. Réiteoid a fógurt ed imdúí Treviso ach breanáid bhfuil chóigeáin. Redden, Magners League Madigan. Luke Fitzgerald teach isteach lár báide ach a stoppaí agus stoppaí go main sin. Redden a dís lenaí chaamach breasciúpaí Madigan. Machan sin ag Darcy. Tá an seans ag in na síhaid ag Clíán an seo. Ceirtá caiite a glog nóméid agus tríocha second. Agus a dúir sin rón túd sin nó neach semach. Hedíine agus a go isteach a dro chuúne bouta sin tá cínte. Go se chun caiinte leis an TMO ach breanna sí má go leor. Breanna sé na Siwa a hosa an písa imar sin a hús agus sé fiochna agus breanní sé seo go bhfuil gur ódá sin an tascóráilte. An físa imar ó chuúgaláin a láb se thar cían agus bhín takeíocht ó chulaganach thar bá. Well, tá na Siwa héin chun an túd chláú. Agus se an nachmars de ríist ach bhí mu gur an béad nach ruid chomáisina a go leach a drón na clíán agus a gúsa de fel. Bhfuil sean cána flegan sin agus nílas an pencet cinní san tíí mónis. Átá sé ciúr? Tá sé tucaíró. Tá sé tucaíró. Tá mé cheappa gur an fel chur go tálaige go máasal ar bhfuil se faoin bhreacht chuidipe. Le dearna sa sé tá tógil go leorgan na cicanna seo. Ceach bhfuil ceann seo gail. Bailte go bhá agus bailte go háan bhaige mar bhíon leis an wasach géir. Bhí go dtí na tácií sin mór díra chuir tíomhlíne agus mar dúirte hosa na séime agus tíochtta sé agus an istá na puinte breise chu a ggéanamh le seaachhainte. Antásacha seo go chu go láin. Daine a dáta go faoi. Ní buinte go bhar se an teachtar se caiite in a cheardih. Agus Táim se úd a láisin chomá. Nuí chuúgaláin a trasnú chéil an bouta sin. Agus an réiteir túirt sin na pellin is a bouta seo. 2-1, yeah, no, but they're in front. Okay, they can't block the ball carrier. They must be able to be tackled. 2-1, it doesn't make any difference. They're supporting. They must be having a shot. Chola sé péin a réiteir I trince a bhí sé rá. Nuí chuúgaláin a trasnú chéilinn sin ach sean Sellinis ag Benetton Treviso go dtíhann chéad seans a bhééis Acapson sa glufa agus seada náid go gatha cúgaláin a bheith cuairmach. Héis gur thosa siad ar cín. A sé tú 3 pointe bhbána is gonse. Se go dtíidir rééis seaachpointe áil sé go tú 3 pointe bhban na sé dís maiáil a bheith sefuideach ní tása go cin réaltá agus tá bhúidir na moltarí bé mór idir réal seo. Se de Tobias Botez. Tá an cheann seo hógeal. Fearras an Africas a chutá is tríocha pointe áilróp as an dáchla fi dearnach atá imrí.
Casa sí steach, casa sí dash it east. Big my cap go she go class marker team no love play. I dead casa sí steach it east the team love dish. This 3 points in the Treviso. Toen is er nog wel eens goed voor zo. Pressure, chappies liggen er daar. Dat is lekker in de kerk om als dan alleen niet. Geen tactical loose dat is hier. We gaan gaan in de Scarlets. Lana se go oud scorer se út bhna hain agus chéidir cin go chicanna dhéidir go freisin fáitige. Ní bheith cúga leine gur mór deisnaí thuirteó siúd. Se mácha Madigan agus se Luke Fitzgerald. Dúirt go bhí ach bhfuil Fitzgerald a fésú le chula fimníte, chuimir agus se bhád amó. Tá sé leis na ríist Carney. Ar í clíhanna dró Darcy. Darcy stopping chin. Leachí siúraige. Déanach go láidir agus chutíana agus atá. Treviso treidir seo agus í grúti leis freisinach. Steachad dró chúne tá sí buinte nó sí seoach ar a tíhíine. Carney cóú siar. Agus fanna se agus tíanana se nut chéalhar. A charíist cúga leine tuirtin an telebóbal bhád roiis go fátas ní gan. Tim go bhí í fábig gaidí sin níróin mar bhí seach bach ní rein takeach fiir na ruta go an talna. Ní sé an scarimach chuna chéile. Níor sé soft út. Baby, come please, Blue. Baby, come. Drop as well, please. Your responsibility, Tim. Make sure they're behind you. Madigan going to call Father is about to shot. But to the team shot. Play on, play on. Joseph Maddock. Way to the roll up Janach today. Keep going, keep going. There's a false squealy low from on. Kishirik Treviso. Hold. Forward. Shoots a blue sauce that you can understand Damascus Packer should. Don't move, Green, hold. Well, it's Rowan Sheen and Mark Fresh and Loshimach, Koshimach, Kohol and Shin and a kick Jacobson because of this spectrum of Kechman because of a shit. Vincent Sheen and Mark. Ja, kick aangelegd, met release on Shin in een rood kaart. Dat is een missta van de boek nooit roodjakken. Christopher Burton nog een kantje naar. Daar hebben we Campini International te boord tegen. Straight up and down. Dus Nazuri. Is de ene kus la Burton niet om de rest net alleen van dit. Toki Vitas. Voor de line up out de John Fogarty en dan hij hoort Sean O'Brien van Jappel. Shurik Madigan. Misschien een keer gemaakt Shin. Als je het gemaakt heeft gemaakt, pluk naar gevat de Shalina Fido weten. Dat was de chance maar niet ik hit al in shot. Ik doe het met water war. Dat is de Shafadins massa. Step out, Leinster. Ik moet niet gaan zitten aan hier dat macht dus ik niet mag. Nou Giraldini captain de voorje. Ferro in de captain is Nazuri. Naar de weer gimmers te komen dus naar Shane Nashun en Norra. Edo Donoghue. De goede lijn verder gaat afvliegen. De goede Gallagher. We in de Queensland's Reds Riverson. Elie van Kenia Boutersen. Eken. En de rater dat had de free thought is gegeven. To me like that. Back you go. Because Kampedichte niet hoort een rater shop Peter Allen Schaff de bu. Nu hoort je. Die meer Treviso on Shin tan die roodje maar doet nog geschuurd le bal galriedig. Agus die verschachting Kenia agus wat er is in nimmers agus de kick die kunnen checken. Quite clearly their front man have dropped out. Quite clearly. Dat is een volse kantje in de Imdori Treviso. Dus zodat John Fogarty is gaan zien maken hotel. En ik denk dat er fokkel nu ro ik Joe Smith ro shin hees bluffen in Vegas en naar Glasgow. En dan nog op de goeie. Options. Scrub. En right to the row. Outside. Would you mind just step up slightly? Leinster just step up. Ja, gezien zo'n dier vandaag jaar. Ja, die zie kam. What's that say? Right out fish. Dus ik heb Donoghue goed is was gemaakt. Die maar lopen chin. Niet de Clippers. Kachin Jaido. De goede lijn. Het Rodul Gama as a back of Biaka but der schacht en Jakaitje. Kachin maakt is een beetje. Nee voor de hedalle. Dus het tackle knees. Guys, the front rows have gone up. The front rows have gone up. We're still on the mark, guys. We're still on the mark. We'll reset the scrum. Just come in slightly because of the pitch. No, that's fine.
keep it. Is the true war freshen egg for in Treviso and Shin Fernandez Royet, Geraldini agus Cittadini true. Crouch. There would clack back of the packle in Ekla Fudden the head toilet. Kian Healy, John Fogarty, agus Mike Ross and Shin Ellen T. Welle. Agus Rinne Ross and Monigo agus Corkwe, Rinne Jagama, Dede Shafton, Jacquette, Acharicht. Shin Talon is a deck of the tackle for Churchill. Shamachan is by not Guys, we've got to try and keep a tunnel here. We've got to try and keep a tunnel. Crouch. Touch. Pause. Engage. Clancha. Quantum McCussa, agus he took Leisha Gazawinish. Gazawi actually in Shin egg Botez. Botez took Egish in Gazani. Agus shot the Treviso Nishagalin Keen, agus na fin war attack. On Clipperchin, agus in the Tortak, hope should be Galin Keen. Botez, sheer in east. About the shot at Burton. And yeah, holding him up. Has lucky Gama, east take Botez again on Shane, bursting on. Leshina having Kotala, Shane Jennings or Hunakub. Yaki Mach Tras in the east. Zani, Taki Stachanchin. Luke Fitzgerald here to dash. No. Shana Bernabeu about the shot. Achamachen east, Nishing Ocean to go drop hole, Shanetta Tianta, to she pointing Burton, August to she fighting Burton, push a cannon on the Scarlet, so Oscar made the Lahana, a cannon of fighting again, and I hold your line, August Neil Atrabach, fail, free to mode. We're giving an kick, August Anthony Settembre, Treviso, August Nish, Mother to Peter Warner Town, August Thomas Lechan, and the machine we look in our full, August both chasing Chin, Ibirnui, Ledding, and Tapia, August Anchkilegi. The Cherachipin, Egg Burton shot on the head dolly. Because Nietzsche's got drop holy kick a lachaneda because that door to steal a post. The Toki go haul into near about the Shinek Treviso. Because he smacked the Freshenack up. Nish and Mall, the Kieran Mall shove room keen. Sheer the touch of the goal. Come back, Green. Finally, it's a four chance to come on. Shinek because better washed the Titim. Connor, Chudden the cannabis tackle and the smack do. Now will fair a bit source tea. Now Rob Carney level stiff hoop shin. Redden. Tackle out. Rock. No hands, Green. About the shin. John Fogarty go on the mark. Kick father. Ehrliche August Leoni Team Baltischen White. Joseph Maddock is Taglior your kind eye on the free ledge at attack we as bat fair will. Cluffy International to Emily Lish the Maoris again. Washed the Hadishtabe. Neil Shays could be the leader of Chinahul on the washed with it by Vision Foshkiro. You may have Valach, Bishi, you had a more million. Quickly, please. She called the line at the east. Fogarty. Stay in 15. The hashtag, no, she did about the shot. Time she saw Dida. Hiroshid. Kilver, Baltishin, push of the wild sheer, agus Magic and Bunty, Stafford of Ligan, agus Fekin McKeff, Craig, agus Atasha. He's a rock right to Martijan in East Division at the Dylan Yam on Baltishin. Yiki Sheer, East Burton and Shin. Stay, stop. Rob Carney, Sheer Ignathiwa, Siwa Branu Suas. Your spouse of one Shin. Some fella Leoni Joe and Taimlin at the Haichi Mach, and she played by the Lina Baltishin, Tashi played by Shin, kick all in the Baltishin, Marnirach Orly into the Hain, August and Taimlin, August she got to Mach, head of Taimlin by Brendan Williams. But even on kick. Here. Shawadi Slacht with a Balta shot. Nathan Hines a Balta shot. And I've then Harrods been formed. Treviso, physical Gamanchin, and Mal Tossinish, Egno Lionly. That's outside now, Leinster, it's outside. Now that's stationary once. Back we go. Redden. Timing winger good.
Agus í kick Tegason, Céiche Cosara. Burst agus trúr Brendan Williams in sin nach fear Treviso. Tánan dhí má lochra agus í neachú siar in east about seo ag Botez. Brendan Williams agus na cosa imi faoi siúd fear leis an nua héling. Agus a bhúd sí sciúpaí waí níl tá sí cuní ag agus rinse fíorhhaga jo chun í chuineal about sin. Nathan Hines in sin samalach snáid nar ceartó bheith. Se da Luke McLean in is about seo go Treviso. Botez trasna. Scarborough Bautishin and Hukali, Geraldini, agus Bershaw, Tahibjachi, and Monigo Cleon. Shut that, Vo Asawi, Treviso, Farmore, thank you much to give it a hocht. Botez in east, Maching of Rappel, Lorenzo Cittadini, Shades August 3 hour, Leich Lochadig. They head east. You should ask the neighbours to the east. Nu de tam brú tíocht ar fóg lein caiise a bheith níos córamí náid chuig an áte. Fair good different, you should have water at the source and shouldn't miss. I'm saying that I'm forced to have Treviso, Jim and the road. Piece of Settembre wouldn't chin. Nathan Hines in sin agus slepa forse. So Hines go bud sé steach na amach an Hines agus I méid atá. Cilín sé go bhfuil 10 eilinis ag Treviso. Cé go bhfuil cearhfuid a caiite a glog. Agus gur hosa cúige lein haar cían is a Treviso sár sa géad leis a bhí seo. Siad in is, go dtí le déanú me dún was in is tá siad a bhaid níos ná cúige lein. Tá an pacha gimmers níos ár, tá siad le chéile, tá siad tú tacha chéile, agus chunig an písa 10 pasal am ógan sin sa písa déanach imbar sin chunig muin. An cían sean is. Botez agus í Paul Tegason agus í bunte Queen freshen headed slash non marsin shinamadi de caite agus is it Treviso tá goite an cín agus péisiad bras osna leis sin. Ní Treviso bheith a leis séir sa go seo. Na Queen mar. Is na dar na kick pianos freshen tá fáteach amachtas gur cúrlínis edimna di chuige lein céir a lo. Well, when we have here, I'm hearing the Haley, the steer and low brand, the condition for Monigo Gimerstown, the Canu Hitari Broad, coming to the Harab, a Kurumach, coming to the what is floating like Haley, Tamuscara, Markmar, Tamun Lord. I was going to more on need what you to win. Sheer, but Kearney cuts it. They gave me the Treviso and Bautishin. Agus, well, Heshkartino, we damn well near Squeal at Orlesh. Agus fágur tesin siad na pellad is ríist ag cúige lein. Chunig chun subtadition in ríist, ar rug Kearney ar líróid. Ní roi I chéad na bhís ag ná an Redden. Chorá brí sé seachta chorá chutaí ar sa dín cúl. Ní roi sé dá. There's Tom Madigan. Chuir céis cin séir dó dhéana. Agus tá siad le go rab Kearney seo. Agus is fearr. Elisí seo go chitóig agus na fága bheith Kearney hógaí. Chile nach chuise neidir le hebáta sin. Green on the line, Green. On the line, 2 metres back, please. Má thugtar an fel go Kearney agus na lads eile sin tá contúirtínta Luke Fitzgerald na Siva, Kearney tá imdúirí maith chuig go lein sin ríiste nach. Ní bhfuil ben nachhfuil, ach ní bobach an líróid. Is bhfuil sí amach se coilteach ach go bréal bhuntáiste. Le cúige lein mar go bit Treviso chan cíní ach tá cúige lein na driblaid sa sína amach ceann. Tá. Droch chaisteach a díos tá fógartaí in sin. Ní bhar an target. Straight 9. Báta sin go bheith Rhys Rudder go chuaice. Touch. Bhí sin léite go maith ag ruí Treviso. Cúige lein ag déanana fíorhhaga jo sa glippert seo. The brú fós le hop agus smacht an cáilte ag Treviso ar ag glippert. Just pull it out, guys. Is breannar sin. Pressure's on, you just lift it up. Bhí sé sin, rinne sé an job sa glippert sin, go sé an brú Treviso agus fechan taratacha. Kick éirice agus sean sa sí faoin tíile. Captain na fórne Shane Jennings ará gur cheart bhil dró na postaí. Chunig chun sa scrum sin is cecha blútis bhí sé, bhí se blúti le a gáirna. Bhí go tú ní a scar bí agus bhí sé staideirech. Agus smacht mar ag líróide ige.
Agus na reckon tú an srá tosan sin ag Treviso géirí níos, aber is mór an écht ar bhealach mar tá imradí internaisiúnta. Choilg na beú an trúracha bet an tosan sin is imradí fíor leidir agus fíor wahiad. Teagad dim na spána teagad an brú úfasach a chud chu go lein sa géad líne hén dógus a trí arab. Ní bhuiomh na chuil híní agus fógartí agus rascúil siad an brú chud ar buchalig hir bud hain se tísa. Sí bhfuil mar sin an dar de híireach Degeson agus cehfuil si ní si crí tá si chu ar fóí leige. Mar sin híon as dó aigegus an godí seo agus cúige lein fósta hír agus begnach bhíon med caiite. Bú ceachach sin aní sin nach ar mar pitching. Rééisúnta éca. Ní sé na chéan na fuór se. Iad fanach an tíbíine. Luke Fitzgerald and Kearney. Machig Madigan. Owen O'Malley is about to shot. And she Eileen Keane by. She Nyaki Shirage. Red in the East. Because it's here to staff and Nina Bolter should be John Fogarty. Red in me Austin General. Nachwil Treviso. Okulu Shir Kuskip because Kajarsto be that. Red in the East. There Rees Roddick. Liam Lena Dig, Bisha scored Lenta Gush and Visha Hoggin Nufijan Ravi Mina Sauna. He was a real shoot. Luke Fitzgerald. He put in Keynes as Paul Egerson. Takri Macha Bolters and be Burton. Egerson, Hua Mi Hosta, Nishamoya and Mola Forsha. He fell Kikalte and Keenigit. Take a look Kenner off Luke Fitzgerald. Couple of seconds of Indeed of Rubition. They take a good keepers to be on with an effort. He can take Brendan Williams about the shit. Agus he could have head of TV in it. And Farnell no hill in it. Kearney began trust na boat and agus beidir gan yarna walling tangwal. Gil Burton he's am Romani Sprinchin. Granny Chamarsh for the Harlow. Marniaka Kearney with it. Doesn't matter if it goes in. You only made that tackle because you're in an offside position. He's in front. Is right to the rock will Alberto Scarbi. Even a doye gulchach keen you go on the irritate a chickle the pellet. Agus Risha didn't really know how. Ja, agus ní Laura sé darabáte. Má chaid a lokla sé ríist, but is a law in the folk get a horse in bui. Talking check with Deshel in a shake. Eyes in the Tiwa. The whole number the Svipuk nach Kaiter the blog. He on that stove fighting a G shot. Agus feic with Nish Care Gadir Harlan Shadist. Can you soon? And even the doye good shot. Revision of Harlan shot. She called Brendan Williams and near right source. Queen TV in it. Felt City can see what about the shot. Conella Cutter the moon shin agus he next streamer shin egg na fiwa agus a she want to speak. We should use my way. Don't be afraid of I jacket 90 which door to steal the boss steal a great shot. Narrow you should keep Carolina she was bit the chance for Queen Mary. And given a Harloch Sean O'Brien about the shot. Red in the Giri Harrington Machason, Ruckenshin. And Frappot Mike Ross and Chinitiach de Stach. Edeline. Leave it. Reese Ruddock about the shot. And yeah, Sean O'Brien. Agus Red in the East. Machan Jerome Cleon. 12 roll! Redden. To see that she was doing check get him a few number tonight. Cardiff did a shot in the kite to go Irish and few number chin. Decker come on, Rob Kearney. Emily come on, Boltershin. Egosawi. Ahuji grew to Dash again to see Nicky Shear. You know, throw could be Higgins and Kearney and Boltershin. Come back, 5, come back. Good. Red in the East. Took his
Steach die besteken. Reese Rudder kunt je nog een kone hoort jou. Jorim die de Lion en Chile tel naar wat spaas attacken bugus. Ik heb nog met de goose dat je spaas en net chin als je de keer. Ik kon je al een stintje uit van de verwoorden. Redden in is there in Keen by Vatican. After points in Keen or goose body at Vatican. It was in the Asian Treviso Martian. They say Treviso the base Clippers to boat the shot. Strafade maar op dus een physical gemaakt. Is physical ja nog. Agus rinse achos wat ik gemaakt die kan der nog. Agus shedan style ben is gasit en maken zo een veel daar kun je nog een mooie bal. Because you were in the front and you made the tackle, I said, yes. No, he didn't. Yeah, no, that's fine. I just wanted you to know that even it's in touch, yeah. Time back on. 2 knock-ons, first by blue, then by green, strong green ball. Marks here, fellas. Good to mark, guys. Finish Corshid among Clippers van de Schriest. Goed nummer dus voor kaartje de klok. Japan de klok te hier option en de klok effectueel het had. In de bosk. Misschien met kerk gezegd in Keen Jersen. Touch. Misschien maar een Harling, maar de finish rate de klok de stop onder de hasting way. Dus Corshid ik boot de megatale in de tape shot. Ja, de eerste gaan. Ja, in New York Keen Helian Skirsha. Agus hitting on Clippers agus is a good line target. Don't take it out. I don't know cost of wine to my all there still. Fogan Chanish Martian. Greg Luke McLean evades a kick shot. Getoig Taki. Sneaks on the post. Agus in point with Tess Egerson of this. Got to she's planning to feed out in a feed out either. And one touch to go attack over the chin. Agus an chance to shake these China Marshall. Agus patient money no has in China Marshall. Maar tussen die kinderen, come on. Tasha didn't have Pino. What was on Set, then number off. Let's get set and then number off, please. Agus de goed te betekenen. Wel nog niet de wissel als Kugel Line te China Marshall. Nu moet je geloof ik gaan edit. Blijven voorstellen. Sawi Boutershot. Boutershot John Fogarty aan haar in Katale. Jackie Shirik Burton Love aan White Burton like die maar er sin niet op gemaakt en dan Boutershot ik Benvenuti Elin Chiwai shoot. Agashina Scarberry heeft de toe hier goed zien. Sean O'Brien reageert en Janzi pak naar strook hier al naar Martian Hay en Elin chat. Redden en ja dan Shady ik reed er. Pointing key. Dus Clippers to the eastern shot. But nach Lorna Portia. Ja, Skirsha kan ook niet hoog passen. Skirsha is lover on red en chin. Die meer wat. Wel kwam dit te zijn jogen in die schachten zonne nacht. Ik schacht nog leuk koelje van nog de sports grounds. En hij koelje op ik mag gaan nog liftingen gehoiditation. Torre noem daar horen we eigenlijk in deze schachten is ja. En daar erin boekig. Alright, koelje gaan nog de groe en de Warriors schacht tegen Nietig. En het wordt groe koelje gaan nog daar spelen le Ravli en Gelje. Dus koelje al in een aantal roken van Edinburgh is dat ik de Ravenhill fiche nee fiche heel. Is niet weggezet beter gewekt met Pinaar gemaakt. Koelje alle in zijn bluffers naar Branners en als je de sleeuw nog geluidje is in de parkshot. Regin, ik reageer. Shintian tegen gevat like Kian Healy. En voorstret zou te komen als mijn koffer zo hard. 7 stop 6 hold 4. She put to father aan uit de he put to row at the position. Dus hier voor de T-stigen in een kijkje. Dat is Georgia Treviso a wild cheese. Chance violence in the shadistic trees on show China Market agus tá sé dá dír agus ír fáilte cheanna befós
agus tá sé sinna chorean bhfuil chuig lein níos an céimhána bhfuil siad a credin tinsa sína amach. Well, go dtí seo ní a cúige lein gimmert go má in Settembre, yeah. Thosa siad go donna chuile lá. Tí réid, sinna é, agus tá siad a tasaíte an Chile céine na sé ríist. Chonig sé péin. Luke Fitzgerald agus an chuí gur riime a cosa faoí bouta sin, agus an tuisci bhí géirí níos freisin ó lumplan na páisce. Spáin sé cecha flech agus atá sé an seo. Sin rud is meas faoi sin ar a chunig chun Sean O'Brien in sin is tógeal an bhíráid agus a dina buntaiste mai talh ach ní rá éanaid tuach an talha ní rá tachaí sa bíige. Chorá chuid choleachaí tá sé bháil a go isteach túr tachaí cháistin na dhéon místa a rís raidir chunig chuine bóta nó bhá bachaí bheith sé freisin. Time back on the line, guys. Line's good. Line is good. Line's good. Fernandez Royet. Is an tán sé ríist agus a go isteach an sin sin amach. Congá sin bouta seo. Siúr dín deile be. Sé siar a liúd slach ó go má. That's not straight either. Mar a sí díidir. Tá sé chum na chleibá sé Nice, it's not bhil mar a bhra. Stop. Mark's outside. Step off. Needs to step off. Bhí túráin slocht ar réanús na se floch na cunnealach a donna gur fearhhadaí chaneal cear nó tíra chu le bail a fiú. Tíidir chláin sé níos hósmachta ar an sin. Touch. Pause. Engage. Sean Regin mar sin a ríist. Tá tosí réis chun chéadhfuil im líana. Sean O'Brien. Regin a ríist. Kearney le bhróig bouta seo. Seán fada bhfuil spás hir an sin. Tíhir gur Brendan Williams. Tá sí goite isteach sa spás sin ceart go leor ach tá sí goite róide. Agus gur tá Williams go líana. Tá go secha deama sola dúcha sé amach lethe. 22. Opcha treil agus bach an clibertí reis ná tuí Calchassi ach níach sí ar an lína básaí mar an siad. Back you come, Green. Back you come. 7. Drop. 7. Drop. Tá fidó méidir mar sin ceann bra áard agus bhfuil sí sách fada, tá sí róide agus í costiúach. Guys, would you want? Éidir tíhíine. You on the scrum? Tá Yeah, Tá scrum sé call. gur reis ríiste. When you're charging, make sure you don't come across the line. Cúige lein mar sin gur clippertí hógeal le seo. De breanú sin ar Joseph Maddock agus go leor cainte a dhéanana faoi seo agus nó an débú nacht aige. Fleap sí tímo go líine agus deisháinis é cúige lein an seo. An seans go dúach go an seanis Ach í smachtú gist. go tíidir chláin. Crouch. Leanar a glog, is má róch cicéirice nó scór eile gob. Rúbhne hama, líonú met fant ar a glogad, ciún go má le fadanis, gan aca bachan tóitsin a fuidir agus na síha a chláán an tóitsin, hís chánamid a go dhéit níor scóral ar óchain. Se dá fógartíine se bouta seo, lucí suas ag fidhór a Treviso, jacaí siar ag Redden. Sí sa díomh cuiach a siad gaite, ach Rhys Roderick go gaile má head a tíomhlíne. Agus bhrísin teisisin de fríd. Dis sé a chlégus tá chu milliún a réitn sin is mar chu sé tíb geár agus an tíb chuoch mar deirta sa bucheach í réna se chuiribh ar híad an bhád chrí áte bhí lína mór á chud cúil líne haach. Stay in 15-6, Green. Geraldini mar sin a ríist, Captain Treviso. Tucín was go deis, freisin ag Van Zyl. Go 7! Agus an thic builte ag Botez, ach na síha hir an sin le Kearney. So that Fitzgerald. One O'Malley chun cónúir do, Gordon Darcy, leis an Kearney i ríist, agus na leat seo a gcéiríonn fos na páisce, Anthony Payne, Regin i ríist. Na Nathan Hines. Play on backwards. Siar a chuisí, mar sin tá Regin ceart go leor. Agus séimar tháinig seo chuig go lein an líine sin bristíh coppla bouta na seacha bud is iad go lincí. Mike Ross a bouta seo. Out you come. Benvenuti i gur a stoppa. Regin ag Eoin O'Malley ach níor a spás a bit ag O'Malley agus trúr os chuid amach. Luke Fitzgerald cunneú sé stií an feas ag go bhfad le Sean O'Brien. Breanáid inis bhfuil sé teacaí an a chóirsaile seo ó chuig go lein. 5. Regin i ríist. Pass goit ar stray ach bhfuil sí cunne Jacob.
Leoni will Fernandez right over the heel on the light. Stay there. Polish not Hayden right or the Yado get both the shit. Hold 5. Is van Koegelein de Gurler Stechler bij de eerste pak hoe vast zich bal het jichter Stechler Kono hoort kunt hier Rochelle op de pelletje. Hij gaat in de Koegelein Igonjal Onamali Bultje Stechse Goen Eges en nog Giro Ede. Dat is fantastisch de Erwin she went gossing toid. Hij is trap 4 meter wij zal. Gespeeld naar ook op gedaan van Bouters en de gossing toid is wie naar die was de van. Af klein pager kick al chan die roche. Na die Igonjal uit de lava die nerting niet toe moet. Agus Shelley Bachanjal already job and he can't be Shelley of Martian. I took the one touch head ash on the Treviso. How did you say that you know Hamago Shelley the Pelaka of Agus a penny of Hotari Bar. John Fogartinish, the fog on the parke, and who collie take Coogee Lion, because Gurtu Fuller, and a full chin relationship. You can have a choice in the scrum. British have everything right to Caracalio. Martian chance mark of Ekin with Richard Strauss initiatief de ster. Ver de heffetje has. Ja, ben ik zo van Stroom alles. Is het Strauss tegen ster. Same as the last scrum, guys. Is Clippers tellen dus Conor Liley. De de glog daar toch goed doen met de gesproken die nog fresh Falky full sack up in zijn gate leisure. 18 had de gin tack up. On trio nummer in St. Clifford. Sada Vasawi, Farmore, Rugu Fiji, Achul Shaki, Happy International taking on the done. It is it. Bjarski Pitich, the Stachler Kona Hort, Scarberry, Bauterschen, Rugan Jargin, against the feet. The Kienige, Botez, Shirig Van Ziel, Botez at East. Shada Burton, Joe Hooney to Shagal, Tashad Money in a Kashashina Mark Shinitown. Agus an piece in the shin, agus an Benway Nakub, Farmore and Yasha an piece Ebre at the board, that the Steph Tackle Risha, agus Paradi, Mr. Oliver Full, Nisha the Kali Mission Hapu when the goal. Tá Burton Kilmore go on the kick of the shot man nach wil tashan goni grochent it tregen no 5 meter no intervention Didn't check one touch the goal. It's man that is in normal. Strauss version the Shinama. Toki Gudas. Was Kilver do Shinama chin ignore Lionly. Is it an Alice Mark do. Nation on with Shearing Carney. And they get took Magic in here and chin against Luke Fitzgerald freshen on. Bolts is an Eric Regin. Kechamagas to she bolts it. Mach had a team and she got it. The Yashiro had it. It's beating my Chinese Kilver and Thompson. He has sheared his foot. Real Fiat, that is in the things, Corey here, Marshall Shinama, he got us read with the folk at the communication here. Ishak Treviso Martian at Shinama at East. Time back on, 2 meters back. They don't to gas to East and Strauss. Shot at Geraldini, captain the forward at East. Nathan Hines, Shula Stach, Rooney Bug. Nog een slag door te zien Groetjak op Nish Burton. Burton should have now hooked the power. When the heavy hit Timo Hakup shot of Asawi. Gordon Darcy and then Ashini Demo. So that Brendan Williams full trigger shot now early actions of Arkana. Joseph Maddock and Shinnick Kona who's Joe. Nish will Coogee Lion the screen up shoot will come with the Tarub. Towers did it. Catch a sheer. Creamer drop hole let Burton and Bolter shot. And when the Darna can't fight to get target given because it's 3 count and Taser shot. I guess shouldn't plan the tie game look Mago. Nachdem fahrt. Bradford Burton schon das haben wir das nicht das Pizza in die Brode. Aber das verschiedene dann kann ich Karte gehen. Aber das schon an kick to go. Wel wie met de raakje getaalwocht toch op zijn wetje de goede Lions scoren al dieren voor je hamel is ik Treviso toch ja foutje dus wat dan komen normaal zijn is veel harder ja weet je nou is verschillend aan de 3 feetjes zullen zeggen namens kunnen we nog zo geloven ik heb nog een vriendje leren
Na bhíidir gimmart in Somáile in St. Gate Valte in a Scarlet grúdor an clufisin trícha ceir fi a hocht. Agus bhíidir Lehamel ag tíhir ag Lehamel fi dó na níos honig sé reis gan eisne rúchin mar sin táisiad gomain St. Arna é. Agus le clufi nuas. When you hit Kugelain as are we gimmart in St. Arna é. Feic we cad a Harlos. That Sean O'Brien ag ar an nína bhí about agus í leacaí siar freisin. Madigan ag Darcy. Le Delmore an spás attention ag Darcy. Agus breanin seach go máil na bhín silibh na pelle ag na Leonis a gal cíine. Ach anis bhfuil began níos báise go bhar clí an munseo. Sean O'Brien caite siar ag Nasiwa. Nasiwa tíocht isteach ón O'Malley ar a ghólainn. Ach a báta sin, bhí Ed O'Donoghue sin chun cóna thuirtó. Redden in isí, starhín se tróna himmarfa. A tras na tíim seo, Cian Healy in báta seo. Neacaí siar a ríist ag Redden. Madigan ag Darcy. Anna Leamú sin mai nach gráid a Rhys Ruddock. An bóla báta sin tar sí gatín Cian Wai Ruddock chumá. Butí an Cian Wai Kugelain ar dús ag Treviso sin a sin aine mar twa chosin tuí Treviso. Díana gláán agus sin pass a ospitán mar agus buneara se go Ruddock agus an delbocht ní haidir pe couple focal letter na a se de agus Besawi a has rivet agus bhain se cirethe eistechas chollechráibh na chorpa báta sin. Sin a fagad dúgann se pass an ospitán. Well, Farloidir Besawi, na Noah Besawi. Fear rúcú a Fiji mar a bhí mar ráníos luachte go 16 go chaipiní ar náisiúnta ní é Nathan Hines a fóidir buine bug na mór. Tá se go búdú sin, ribh sin. Siod ar Ruddock agus Besawi ribh agus sétra agus é an áir na gháin atá Besawi 7-10 agus 3-10 meachan fach fid. Agus Nathan Hines inis bhfuil isteach a ríist. San bhaca sin. Ach mar a tíir me ní hééis sin a fud a buine bhaid Besawi. Ruddock a fud a buine sin. Ach tá se bhfuil leis instant libert a níos ríis brean ar a glog. An cearcha nó me drog nach caite. Agus cé gur Kugelain ar agra sin muí nach gomáúirt faoin glufa seo. Cian Healy agus Cittadini. Tuirteach a chéile sin. Just come closer here if that's a problem of getting a tunnel. The ball from a tunnel come out. Step up slightly. Just step up, please. Crouch. Touch. Pause. Can you see like Healy team shot? It is time shots in there. Agus a grúta báta shot. Ag na Leoni agus breanar shot. You've just gone straight out under pressure. Cian Healy tíana blúd go cheartó íana. Legus tá Cittadini ag ar bheith tuairteach agus choirteile an áid slap haring teta se rá. Leanna de bhil tuair Cittadini. An chic fáit amsa. Ní hain na stail sean ar le Cittadini chuirbh agus mai heapáin se seans go dúra se leicibh méidir go Healy sa le ben clofa thart. Leis sé gceart a thuair go facha agus go háidir an trá tosa atá ag Kugelain tá sé de dína go má in ag an paca sin ag na hédal. Tá go dtíh, tá trí éad sa bacha. Chéad lína dar an lína agus a lína dearach. Tá mé héin antí má chu lína dearach. Ítar a gimmart mar éad cheart. Tá ar mó scapií an na chéile ar fut na páirc. Agus mar a dása sé lei sin ní bhúla sé a clufa seo. Na síhar mar sin a ríist, híal nes trí go dtí seo tá scóráil teige. Seo den cearúíirecht mar sin se báta seige, agus tá sí seo puilte a bhaid níos áraige, déil sí go máthó agus tá neadóg sétí ag réitear agus tíireach ag Lehamel tá bearna sin dúnta baganí na ríisteacham ach tá me cinnte teán go mé neart le roiid Joe Smith ag Lehamel. Mána go bheith ní sena happy camp a chuile bhíar an glár na chuide agus mar deir tú ag go leor le ráige agus caifás móra híocht feidir ar Kugelain sa dar le ach tú an trí faointe sena seán leas ó híocht ag buítí dearnach chun chéad le. Well túir sé misne chób agus iad go leisteach leon brí té ag Lehamel agus beidir túine freisin mar go se báiti flochis mé báistí a cahainn san géad leis sin an scóra ag Lehamel. Kugelain tí hir ráfuinte dhéag Treviso, 10 pointe Kugelain. Be muidir eis ríis faoich an cúpla nómed. Lehamel mar sin caite agus na himráí réile hiocht amach faoich an second nó ró agus Kugelain. Mar ag tip tí hir an seo ráfuinte dhéag Treviso, 10 pointe Kugelain. Ich an
Ceir the capitas of Joe Schmidt the right, yeah, Hamel, immediately for the line. Well, dúirt se lob, na tá ní ráid a bhí cuine agus natúrhairtí rá hapaí le cicáil, cuine le chéile, takeid ní súch ar goháid na pac sa bacha agus goháid idir sé 7-8 mar réine mar dúfar le leam. Má dhéanana sé sin agus smarta chuidir sin naach tá scrum cearcha leor, tá sé an nochtar an sin ach sin é méid gáitiúil sin an nochtarrán, caithar méid sin rás géad le. Well, Honnig Joe Schmidt amach skippy go ma as a Jimra festas about the initial time daddy who you lie in the ticht the mach marshal chance mark or captain the fortune chain Jenny is a kindlish na himida the yellow as cool you lie in the chin I guess well rudder wrong gash the venues core my free Jamaica no the kicking the hero should have agus Jamalishin and spas of the focal extra viso Martin Burton doch recht go ma chance die sta drop hole Ní bhfuil bit fao sin sé Burton tibra sáir de barca dí seo, rud a bhrinne se rinne se go má, rinne se go tuiste agus rinne se go patinta. Agus na Burton tír. Geraldini and sin captain the fornitír tamach an hosalach de dréin agus an jaar holí mo. Mar bhfuil capini ar a burst Jacob. Agus het kinnal gun díana céanna ché bhfuil dinach ban na hó colleague as an adel an jaar holí mo. Daughter Pavey, Akabe Geraldini, Chinnis Mo Akab. Martin Macoslacht to the Hain, Agus Burton. Peter Alamarsin, as Alabun in the right out, because Kulisha Tus, is a numbers to the east. I shut that Burton in ish. As I did it for Fanach, like a Huluhanel Telefisha, Tunal to Stach Freshen. I guess Kushma Tus and Shin, Leshon Darna, yeah. Ní doubt be faoiceán ach go bhfuil stuff I gúige lein má imidín siad chomágus gur féidir le díocht ar éis an sú glufa se. Ní doubt be faoi sin, fiach ar bápa mar dúfar mar glufa, go cheart go mar sé is gach mar glufa seo bhchad. Ar nói bhí Chocholly, Benetton Treviso, Franco Smith as an Africasa rá. Gur sé gur an bhéim a chuid go háid ar na clufií baile seo. Brendan Williams. Young man, tallish about this in Gorey Delish. Dalamulu go Fitzgerald. So that Carninish. Bedelish na real Hinug will roll in long hole in his tabach the idea of Mark. And should the Mahmed can a kick killer shoe look as a Vinara. Is quite a sheer. Is Reese Ruddock about the shot. We'll want touch the Focky, like Kuga Lion. Mar nachra Toki Skipui ag Redden shot an Jeffy the Taro agus Branner seo agus ag Galin Keane sinna Ed O'Donoghue be nu Sean O'Brien chance Valsawi tíach sheer agus an fel stoppa Egeson agus kickéide a bheits an Shanish go Chúige Lion Treviso an bhá a coolú sheer Trevi sé an nimmers ar fád sin agus í le roiig gur maltarach kickéid íos na chuine. Sean O'Brien a running the Vish about the shot. Vider Gama Gahurs a about the shin agus an nach top. Bhí go dibhan ar cínar fád agus tanin le O'Brien a lí rodála nach le agus fiochan sinna I se bhád as an nimmers. Ní sé dunéon íirecht cóú siar. Ní an fágan sin is bhfuil de seile ag na síhain seo agus bhfuil sin an banisteúr fórne atá Treviso. Shna Marius Goosen as an Africaso rochas ach bhfuil Caipini International teige go nadal ach an bhainisteir ar bhfuil cha sé tréimhse na Bulls agus na Stormers an Africas ach I builte na Siwa agus I builte Crean about the seige mar sin 3 as cúige tá fáilte Egeson sa glufa agus tá cúige lein ar éischan cín go chéadúil an cehrú nó sa glufa. Éis bu ceach goidir te sean ar sort. Goidir sé a smíine war a peidir tá sé an tusa agus ní sé a ggéar níos mó a bheití hir go háid a gunne fuir an mar Treviso. Tíireach mar Masra go bhfuil cúige lein ag ggéire a bheith gomáin an glufa seo Nuin san tras op cheartta marrá siodid na clufií go gaiisiad a grúchaint. Bhí nach Jays gan na pointí hort leat as Treviso mar go bhfuil Treviso go más máile agus go physiciúil achas pointí gur cheart goach cúig go lein na bóchaint. Hold 7, hold. Okay, line it's over. Sin ceán anad. Réal a bhaintáiste ceismúil sí gáil. Ball's open. It's open play. Réite rá go tí ar fáil go cholagan in sin.
Botez. Ceann mór míte chard caiite san éir aigesan. Céice go sora a Scarbín sin. Luke Fitzgerald chumá céit aga lí fuca. Scarbí hain sora agus í grúte ag Treviso. Nis céit ar líon lethe. Scarbí na sin ríist san immerstin sin. 5 feet. Stay there. Botez. Advantage is over, Green. Advantage over. Real bhainteas de háart na tríochtaí. Brendan Williams an bhríse Joseph Magic tal nuas éisteach go bhharse. Go leor fáte sa gimas Premiership údaí. A cha stoppaí bouta seo. A cha an bhríse bhaid an lán cholaí Brendan Williams chun an borsin os cuiltró. Treviso fós a gaiile agus brean is cecha gar agus tá siad go níine an úd. Siar a ríist chafáda le McLean. Trasnig Burton. Burton a gáil sam níise leis héim. Gleamaiche go agus an tála chuúige lein gur stoppad ar bouta sinne. Botez a bouta seo. McLean tacaí steach al ar báide. An chlíhannaí slucí suas. Na himmelíorín sin. Cittadini bouta seo. Erling siar agus Sean O'Brien in sin. Chun na lábha chuir go chuúige lein agus inis sí caiite siar. O'Malley. Kearney gur an spás aimsú ó hain chamá agus il teachimach sin fadal sin lína fi 2 méter. O'Malley a camhróid le a charíist Shellif tucí wahub ag na Leoni. Brendan Williams O'Malley sin chun an ghiramúí an ar siúd. Williams á leagan siar. 5 feet. Is Van Ziele feimú mar leachúlaí clippertha. Ghiramú mór eile diantan sin. Shane Jennings about the shot, agus he took you all big Treviso. Spás agus gúil suas an fís a rahan bouta seo Sean O'Brien. He was still to all red in the tíocht. Kearney to here go shoot. Caiite siar a Kearney ach níor a red in a breanú. Bet na mór. So náid ar chais an ceann sin cheap se gur a Kearney sin a fannacht in a bes. Ach bhí Kearney gutse in bhil an eilige. Hold the line. Green 1. Here I am go go redin. Ach an rud deachar ar in your redin a bouta sin. Agus Treviso an anaí slachtú suas in east. An chance go 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 line an sin. Ach céim bhí sé smuoinú chuan an níor mar marsin. Don't rip it clear in the tackle. Dug sé tí go réitear an bouta sin, Ed O'Donoghue bouta sin i dtíana ghiramú ach gan scuil leis an taobh gur nearna sé ghiramú waid. Yeah, we don't need to stop. Agus cílín sé go mé Shellif na pelle ag Treviso. Láirla me ceann cid a hála. Sinna breanna redin ar híomh lábh clí, ní réon an ná breanna sé híomh lábh deise. Chunig sé Kearney mar trí cháneal a húil agus cheapse gur sé breanúid ach tí ra Kearney breanúid agus fan pasamú. It's open play, nothing is forward. Well, deis mar sin chuirmú ag na Leoni meach ar leid tuisiad chun cín agus Burton an aní sinna bhla amach head a tílíne agus é teachimach a fada le Lord Páirce. Well, ní doubt be faoi ach gúil chuige Leona gur é chathe timppla níos mú ná mar a rinne siad in san géad le. Tá go bhí compapí mai mar an sin inis agus bhí compapí mai á Treviso chumá céime. Agus beidir an chuúgnú mensin go sé níos an an nimar stíú go choirigh buidin san géad le. Bé muis forbórte go háid. Blue 2, substitution. Mé seaarú ghaíonna ar an chuige Leon. John Fogarty a fág an le Páirce agus Richard Strauss a tíocht isteach ach siad an riocht a rinne Joseph Magic tásúla go bhar sé máin sé. Tá sé ansúlaige tá sé ancliste agus tá sé anteach le chuchan talmú. Is tar sin amach mar sin tóci agus í grúte freisin ag Treviso. Keep it up now, Blue. 4. Mé se de brún cí. Tarní go talla ag chuige Leon riail bhainteas fós le Treviso. Agus in dog sétí sin ag réiteora. That is Moll's form. Keep it up, please. 4. Agus if it cead about sin Nathan Hines the tarrant a Moll go talla. Ja go dtíobh ní féidir le tá sin íonna agus rinne sé interesa. Spáinnig an brú freisin atá pacha Treviso a chuid é imreí chuige Leon. Chutíide chláán agus tá sé a chuir brúar. Mario Guzan and Chin at East, focused at Imre Treviso. Fach Vida Guzan Chama. St. Darna Nina for Treviso under the Vircha Gimmerton was going to hit Ali Chama. Sinshimach at Treviso. Zeish Lishon. Just look at Bali Stachen shot attack with Treviso. Bra mar a hainnig tre option an rúdí sé chuúge lein a shot. Sarnoi Collier chuúge lein a fut na Europa. Agus a máil in is a garin cín ríist agus cool imreí chuúge lein a coolú freisin. An réitir a ráil go gasio fannacht na séasa.
Nathan Hines in east, the tier Salach, agus Nathan Hines about to the blood. Hesha Kyansha Martin Rachel of Fisher by focus to the east. Nish Kaita Shirik Botez, Burton, Yimonans Boss Fokiegila, he drop hole about the shot. Shane Jennings and Anna Harry Kotala. Botez in Shinid East. Botez an and Skipilish and Felchin Hamach. Nineveh Ruckon. Botez in East down. Achan Rater a little cheer. Mariol animator ringing Nathan Hines Rubition. Achan Rater all in kind to Nathan Hines Hamar. Whoa, hey, I'm talking, you're listening, okay? 2 penalties in a row against this man, both up maul, one for claps, the next time come around the side, okay? Have a word with them, sort out, get your discipline sorted, please. Antá deargar Nathan Hines sin nach chula carta buí fáteige, agus bheit tiltí go maiige, í ceanna bhá nach péide, rinne se. Agus sin 5 a bhí cúgealainn freisin na Glasgow chéadiche. Bhí, 5 céan acu, agus ní rása sé dhéir in na seachtaine. Thank you. Reiter agus Geraldini. Ilen deacroch tean gan an jinach mar bit, cé go ridalach Geraldini, agus Salabin an sin an Reiter, Peter Allen. Chanis Janar Chlarasco, 2 ag Treviso. 3 fointe ag Cúgealainn, ag nach déanú met caite in Sandar na lé. Agus na ríide ma hin Treviso an cín, bei se tilteach a bheith an cín chamá. Agus ní an chuide sem bhí seo. Lassen sí sterk go déas cho, mar sin tá chuigeanú met caite, lehuireach le elefante, agus Treviso gotin cín. Agus a tiltte go mácu. Má tatúcha amteach sin agus gan na smuoinú cinnaú dhéanana tilann tú an pínas chuirforort agus tá sé Nathan Hines leis. Is áhrú tíanta in Treviso agus a tíocht stechan sin tá Franco Scarabghini imróid internationalta eile, Húcálaí go chud na hidáile. Idir é héana agus Geraldini. Idir rínta gánsaí sin atach an fescathe. Agus imar twá mai na clean about sin fiswá aige. Amach na costa tímo go níon agus an agus é. I brehead a líróid sin. With a tossy with Ishti, could you read Ashkelor na Parkid, agus go mach an Lippert ag Treviso. Tá chuir meidir na machar a tí blini agus an istampon táiste reis ríiste Treviso, Lár na Parkid. Agus feice muine se bhfuil pása taí dúcha pása an scrum sa dar a leisio. She pain for an tuisce bhí géadaí ón tábla níos. Is báin sé ceis leann agus atá sé ní sé báisteach níos. He's bought net a bosti kaitse in a ball shot. The chief left come out, Vasawi about to shagal in key. Leakri Sheer Egerson. Sitadini in chin. Agus Fernandez Riot. Geraldini kaiti in the fornia. Vasawi east. Fecin ifir an idiac teachí steach an sinna Enrico Pavanello. In Sandar na lína go faca, agus go dtí an caiptí na fórne. Is an teachí steach. So that Brendan Williams in east. Botez. Sheeran sin exani. Pís a braid mar an seo Treviso, mar sé gimar chu tiiste. A cynneal na líróide agus fáil buntáiste na Parkid suas a réir chéile. Síntaach láb an scob bouta sin mai Scarby. Castle to sheer to here rá rúi meige. Agus it a smacht on the himmarse, ag gyr a selle a chunneal. Agus éis den is leis an chlót a bailí steach a tacúla hub. Vasawi. Agus in éis níl Cúgealainn ó cúlú sheer tá híntó trí go tícanní piana se tacú hub ag hanan san glufa se. In Easton. Tá go divin agus a rantí sa pí deach go nimar sin, ag a choscapi agus tá Cúgealainn agus chu blúti le chéile tá Treviso. Chonig Vasawi Magic in Rivet. Agus níor se cíimrú har rud amháin agus sin gur se ggéar áil tríd. Go tíre chláin. Agus bach tealhaid Magic in se gasta dhéanana seas agus Vasawi thuair go tála. Tá sé gimar rugby clisteanna seo san dar a le. Weil cheir bhíle bailí steach tá se rála tá sé le cloistear freisin. Agus sin cúteile gúteach a deachar í hiocht an seo mar bhúlán takeíocht ag sa maiile na hagans
fórne mór in Europa. Go písa mar sin an sló chuil chuil cosa agus údaracham mar bhí ansci le bhaint leis. Agus fiochad is nátá siad áit córála agus céidir nach nímadí sé se le tína ceirh. Cudíireach agus beidir go gaiidí fad siar le bortine mar tá sé náid bheith hendig má Higason. Let's see your shoulder. I want you to hit the square, please. Crouch. Is tá fear nó in a gédíine sin. Ag na hidalí agus na Franco Sparaglini. Just the pressure. Húcolí ach frapach amá. Agus beidir gan níos with the réitir. I can only stand on one side of a scrum. Fe je pein na scrachaí tá chain níos flusin an sin. Sin na freiseach. Crouch. Touch. Pause. Ending. Let's go now, let's go. Treviso grew the line shot. Manimer to upshoot. Fósa clippers agus a duna hawa Joe. Stupi mach ag Masawi did it. Redden and Chinley. Female in the Yanzi chana Hashir. Botez ag Burton. Schne Benvenuti agus Scarvinchin. Botez. Shirig Giraldini. 16 roll. Richard Strauss, Chuja Lyon, Goitile Shul Kulu Shear. And Fassel ag McLean about the shot. McLean ag all Shane Ballach and you go will. Tá sí builte Tala ag Luke McLean of Tíocht the Nís ag Clehan. Fair will Caipin agus Flihiig gonna hit Dolly at a Rugu Townsville na Hastralle agus Inish Camp Barnish and Oswig Moricon. Tá go dibh sin út chamáis le tú in é náid. Tilsi go bhaig Treviso agus níl inú bliar a bhaid níl cúg go láinnig imar go máchaid, tá sé scrapi, tá sé deilse, níl an smachtarop agus anfís an mar seo ó Treviso. Fecha seo brí sé rinne se agus níar a redna a hiú tála ceart agus... Ach ní check about sé sin fácaí faoi réidir ó bháin ach an éad a ceann. Ní cheart, ní cheart. Tá bud féna caiintí Comhfuil an líní deiread scrum in fead na híhe, ní ac yn chadibia. Ach go héan ar a cháam go chéile, O'Brien le séin, Roderick le séin, agus Jennings le séin. Níl mar ein a chadibia. Wel sin an cé am nachneor na Rhys Ruddock, agus Déla, Luke McLean White, ach ar íst. Wel má bhí ar a séasa agus a dúrpol a bus agus a grísa na fórne. Can chluanis éirithe ceart agus neart glú acab. Agus scór point ar chláir a scóir acab agus 3 pointe ag na Lion agus Brendan Williams a tíocht tras na sin. A dhéanamh córáirdichas le McLean. Mar eall ar an túltrinne a bhfuil se níos. An cheiste tá ná a mé Botez an an túd seo a chládú. 3 S3 go dtí seo aige. Ó na hiicin na dhéirice. Sí go hálaí ar fád, tá sí pointe headach sréasna leige. Agus chun sé ráfuinte suas ar chláir a scóir agus inis tá lí bhíon go fuintí idir na fórne. An kick go deán Edberg. Agus tasbal sé cechuil gálas tá a chlufa rugby. Tá sé an kickal sé an passal, tá sé an bre. Agus tá sé máisteach go mór ón breid na nocht. Agus céir fáte frisin ige. Tíleá. Nis áhfuil a ghaíonna idir an chúige Lion. Must have been Shane Jennings a fog on the Poshkin shin. Ní bachína bhar a bé mar níce meid na táda ganna. Agus sinna caiintí na fórd na nocht frisin. Is na chlufa tosí ríist agus í grúti ríist ag Treviso. Hold 12-12! Kearney. Agus Holland rated in fógurt 14 blue and Chinchin and Siwa sin fearna chun feici an irid san blufa seo. Chance chuir an nocht. Éis go bé aránaí mar lech na himar in san blufa dearnach a bhí cúga Lion. Redden. Shirig Madigan. Nally bouta sin, éalaí sí bhaid siúd, fáilte Burton agus caipi beg nach cáilteige, nach níl an díróid cáilteige. No advantage, it's been transferred forward. A bach ceá marí kick sinna. Advantage went forward and we Réitir arán sin. Gracabson nó go raibh Treviso hí fell bouta sin agus go dtí tá Shane Jennings fós ar a páisce gúnaí.
Give the standards, you get the standards. It's now Richie Murphy-ish. And you know, no Hochali tackle play kicker, Lucas Skillen, a good lion. He's at a team in the chance mark with Schmidt wasn't in Chester. Just a slip, guys, just a slip. Hey. I'll come round the far side. Leoni, John. Leoni. Nice and straight. Diolch yn ystod i'r byd chwarae na un clip o'r dod chyw'n na cynnydd. One, don't give me any reason to make sure. Sian am yn eisiau, fe'n Schmidt coplar o weli yna. Could you go up like in the TT minutes stuff at the shoulder clearly out, okay? 6 shoulders, I want 6 shoulders. Crouch. Touch. Pause. Engage. Attacking East took a Citadini hit, playing the Hagan Suas, actually the Masawinish. Catch your guitar second the Fadla Botes, Bunting Kine Botes, a Macha Dronina, Keta Carnigaliana, Stach and Heinschet, Nasiwa Nish about the shot, Macha Dro. Manny Bay Botish, Isama Bay, after that Brendan Williams. Fergus McFadden tackling stats in the merchant Africa dome or Ekinship. Khadish Tashi Gaitama head of Tivina. Lucas and Botishin. Scabri Kaitama head of Lina Zegibin fell. Russian is a Kugula in the base of Shinamach. Yes, I'm going to get Hoggish on that mark and McFadden. Space, please. But the McFadden is stickers to my Hapug Bay on O'Malley. I thought Tukui Mach. Murabe is a Gordon Darcy, yeah. Green open, green! Kick it for the tackling man. Hey! Ball's fine, legal ball. He knows that Gato Donoghue about it. It's a ball and it's a Cougar Lion. Came one touched it, one you should ask. Give it up, green! That's not once, man, that's once! Shane McFadden tackle Steph night, Gordon Darcy. Lucas Todd. And the Mur tackle Steph Hama, and now Cian Healy. Russian Cian Healy, and Megan Ford Hama. Lucas Shane Van der Muren is with the Felege. Travel as an Africas, Lucas of Roo, Kaipin the one is the box. She said it, Dave Yard, Nasiwa. Creamed it. Sean O'Brien alive for Eke Baltashin. That is a goal in the first idea of the nation. Reese Ruddock. It Hollis na Hayden, Sanastra looks no hail in his Aura Shakaiti, and the Gorty of John Muldoon. Daniel White into Chin, Nick Treviso, Russian Hain, Shell of Cunny, a Cougar Lion. Adding in the Baltashin, Nick Shane Jennings. The Moore. Phil War in the chin. He's got the full secure of a low. Tackle, come on. Sherrick Fitzgerald. John Das, Stacks Spa, Segerson, Honig Shaker, Shafoki, Fallinchin, Williams here in Chin, Noshama, Hanatini, Higo, Shafar will miss the figure. Carl Moore, Bunty Sos, Binkley High, Marine, Dinabis Samala here in Chin, Bugna Noshima, Hanatini, the magic in the sheer, Sing, Immert, all in each other. Target him an office, Agazam. Fisa Sheffield to hold the line. Look at them, shot. Come on, tackle. Need shot on. Pashen me way. Halvert. Agus a chickishin. A kick out clean their fad. With Dean Towloch. He hangs a shot like the Smith, my father, cook a line. Dark Professor Taylor. There's 3 keen. Well, another year not Carfall, Cougar Lion. Agus a gimbert san Astral, ní san Astral, ach san Hidai. Cadw's goal sheer go fadal a mi mewn yn over 90 o 97. Na rwyl Amatori Milano, y gael Bizano iad. Agus o chwyn anw dimmer siad yna Benetton Treviso. Y goron Heineken. Symlein Ravelig sy Cair Ravelig sy Cougar, agus a Baltashin o Chrw. Cougar Lion ar hwb unsio i Treviso. Agus dyma chiap o gyro
Time back on now. Nus rydych chi'n ffih siach dyn nhw'n deg nhw rydych chi'n ter y gwisyn. Mae ta se Brennan rysg. Agus, wel, mae cynta ar y feis bain ystudi agus loch trein al y Brennan sir y pisa sy'n y fys tep gymeisio da cwrdlitir ag bocht agrich yn chymortys agus ni feisio dan sosta ys y meid i fi hau yn bawtys yn Pavanello. Brennan se sy'n godon o'n eisiau gyr crapin a harnte. Can't tackle them all. You can't tackle them all. 18 collapse. Still gymal meid i fi la roi gyreitor yn sy'n Cer gyda'r chwrs drei Treviso yn sy'n agus Madigan gan yn tig sio hoigel. Agus ef gyda harlar da pásce. Ach yn is siadad test gyhwygel ein fec mwyd cech am agus a ta siad agus ed. Nwy bwynti ti hir, 8:10 fan ar y glwg. Siadad nhw'n eicyn tŵn cyt ag am agus cyn achwyr. Wel, mae ta sy'n tyn i acw yn un eisiau. Gwwyl yn stoffi yn tyfo nocht gyhoriach i wyl siad y gyfyrst. Agus, mae heb gyr olcyn o'r og am na'n record sy'n tacw sy'n neidol. Mae eisiau sgrist o'r rhwng. Cech am o'r agus y chwyd yn siabwyr gwwyl lehyti Kearney agus Darcy agus Redin Tecwystech yn cheddwyd ymlion o'ch yma. Wel, na, ta sy'n herod na tawch. Dach chi'n siarad yn geif lyfyd hacw bach sio. Imrio i'r un oes yn teid sio. Agus mae aswle wad i smwg o ho. Fe hasw gyfawsach chwydyn. Gyfawsach chwydyn. Na ti fe ffol y cwfwl. Mi hresban ein ac wyl siad yn an o'n clyffu y brisio mae'r dira. Eisiau da Sean O'Brien eisiau rhaid o'ch leis. Nes i wan sy'n chwn cwn o hwrtio. Ach, yn eich cobl yn taciach. Da wyl si grwtid eisiau eich dy Treviso. Yn iadwg sieti i gyreitor agus o bwyl gyda gapw hael ag Treviso agus sielf dy pelo grwtid eich ddech. Fair play hop, an aber dim tactog agus yr eist. A siad le cael y bar dwch mwyn handa. Agus fecha sio, ni ar cosio ti byr eich na ffol yn siarad na blaen ni. Ni rhaid taclif da, cael o'ch adele i twyrch gyrwch. Agus fi paca Treviso ar ffadol. Bertrand Martian, yn ei cical, agus i bwylt y sos bwynt Leon Egerson. Agus ta cerwyd y ffant ar y glog Martian ag Cody Lyon. Ach ni rhaid ni'n siarad Gymraeg y bwynt sio. Inson, gydyrach Inson Darn yn eisiau ni ffoetach abach ein chiclerig yn y cicpyd o Siobhan. Agus eisiau ffoetach ab Inson Darn yn nwmed gan Darn y lehe ach ochyn. The roch chiclerig agus úd ffoetach ag ni úd ach cicpyd erig ffoetach úd agus tŵch yn slong i frysin ag Treviso. Marsin ta siad chyn cyn gyma Inson Darn y lehe sio chyma. Da Botez. Don't go green, hold 18, 18, Leanna sias y sbos ach cyta hir o chyn. Dyn yna Jory ach ngo si mach. Her yn un ni rod a si stopwy. Sians mach o cic fydd o meddr feis yn draen. Sian eich eich bod o drwy'n eisiau. Cwym na dys arch o hogyn. Emwys na sports grounds yn eist. Y garn o gain i fyd dys arch. Agus cwgiol agus cwgiol hwnnw. Iac machan o chlyffon o cwym rhyw torri fi ac o psiwd yn der y siacht yn y siop. Cwgych o'n o'ch da gymor tercion ar ffad agus fi o lohob yn ar ira nach wyl 3 cyn gochlyff i grw Jacob agus cwgiol yn teon ar yn ffos nach wyl ein chlyff y coel Jacob heis 3 volt fe emri ar noed o rochlyff y grw cwgiol mwyn chyma ach beisiad yn y twrtau er na Hasbris ar Balbog yn droch fes ach lofo ma'n bawdysnig McLean Pwtach bwyn o'ch ding nech o Egerson son agus i efo ti sydd yn ffadr na nation y ffwco. Botez yn eist. Timing. By feet 13. Botez agus yn froig tuc o Egerson. Toki a Kearney dyn ag yma Egerson. Ach yn eist Gwiliores Treviso yn sy'n. Anna hicht de ster aan de gezano Nieland kick gema a gewoon loop shoe de feest aan ja nog van de nie. Dat is weer taki so skipping gema bouten zijn nach marschen heen. Dat is smaakt die op de lining. Last feet green. One of them. Hij is een bouten shot. 18 side. En zo Johnny hoe begart maar agus de bouten zijn han ik de Santos ster de team agus Brennan Sean O'Brien die chauffeur min Jeffrey de Gonied. Daar weer nog 15 op de keet glyffe.
Tienta gama ag McFadden van ei genial Abasawi Brannersen Loose Marine nog doel aan alle die mag niet een dag als teamplay een dag live teamplay een dag als frischen teamplay McFadden Branner passion line Andigan. Kijk op die chest mee de weg. Sprung naar de machine vaad op. Moet je got je de east. Aanjemert. Aanjemert als kogel line tegen de taal en beter bij Jennings en je maar ook kentje. Hij bolt egg Regin. Hij tale kogel line about de shinux en fast Jimmer Magican. Als je gaat die enige Magican is she een run in je genamo in de jeschen naar Burton de east en stoppen. O'Malley Martian. Trasnik Luke Fitzgerald ach tagen chishin de tape na broodje. Magic in the east hert maar op. Agus maar hij de team die nog wishy. Nish Arru het Haladiana. Agus Isaac Bass het zegt te zeggen. Brandon de best shot. Ja, die keller het niet nationaal varke train alle. Die gaan de volgende niet kwaliteit. Het blijft maar schrappen zo kwaadje van derde. Beter Steven Code dus gewoon chance gemaakt. Hier te staan. Ach wie zijn namelijk basket te de bal. Het Bass is stil is er kommer be. Agus Owen Redden imig an fáist. Take 2 minutes back, 7, just to be secure receiver. Hold there, hold, stay in. Okay now. Is Treviso, ik heb een jagen naar Platte, Cabotes. Ik heb een shot aan in Gashia. Zeg je moet Cabotes is stil op het Ibrari. Hertinkelen. Ik hou er toe. Agus excited. Agus tá sé dar agast. Nish, de réalach inónis ríist, Alberto Scarpi a gotin Keen about us in a tabi kick agus in at Botes. Ach tá mé gofyn tríúil go beir bhar céna a roiocht níos gipi ná mar atá sí kickelte. Gotíir a chláán se. Carson could have brúil go ríist ar an héine. Cynne súla se Botes na hanin sin kickar a cábhfuil i bhid a dóéag. Beit nach Hawker shot gefader sin er skáilna. Cynne súla de kick. Scoring Chapin i bhid a dóéag sin rutte heidir na Gyria. Salar an kick boilte agus mar a dir sin tríúil búte sin díalteige. Nish sin amach tóki a chi cáilte ríist. Cúig go Lion agus Burton in an dhéine sin a bhlána agus pleaban si go déas freisin ó. Bhfuil na tíhach an ceann skippaí hoigeal. Tá siar Kearney gaiiste dú tró na himmarta ceann deacarí smachta ach Burton ar a thugaide in aní snáil agus Carl Burton a gáil céanáid tiile agus deachan drón chúne ach ní bheann sé geartartha trasna ag na siwa I kickailt ag na siwa agus amach head a tíomhlíne. Níl ordna agur sin amach chuig go láin. Fáil siad a ceann sin sé ríist agus anseans a go bhí siad ar an ansaí a chána go léir ar éis a cáilte acu agus bhfuilte sios a fáciigh Treviso agus fioch níl cúil ílas acu siad a gine. An chéad go tháinig de haintin Kearney sin ná brógi chuiste. Quickly identified. 5 in. Grúteach go ríist in san sin amach. Alessandro Zanni in bouta sin I ríist. Fer bhfuil chéad a chaipín agus an dáscóide gon Zúri. Agus breannar an máil se is a tíocht a ríist. Nathan Hines agus na frappaí agus cholann sin. Gur a cónúir go chuig go Lion. Isaac Bass a fógars tar Nathan Hines ach a ríist. Tá Treviso go linn cín le. Siúr Burton. Scarby. Benvenuti. Shada McLean in is about to shot. Vasawi. And Toki is a varsha, who's na himmersha, and Hezekiel Gujo. Burton. Ashtrinsha, Trasney, Doker Mark about to shot. Luke Fitzgerald, Nisha Gira Mark Hogel. Girol in the Vrihon see the point to push it Tasha. Shin kick das, the Stax's boss. Burton a Kulu Shir Hama. Big Kinty go to Burton of Roy Hama. He got it. Trasney Ek Joseph Magic. Magic Tibush Steven Vidometer. He put him up, head of team in it. Cúig go Lion Brutus was agus immert Wawa Luke Fitzgerald. Ar cín ar fad. Ar cín tá sé chempacan agus sé fáil níos múgan dí roid. Beit ag bheith chuin arú mór sa scór. Ach tá sin amach Treviso. Cawsaí go mór.
Tá sé bhí sé antóí lo nacht. Agus a big bhfuil siadsan go má nó bhfuil cúige láin go donna. Bheith canmha a chanéad. Tá gur leas le. Agus le. Bhfuil sin ein chiice a bhí builte ag Luke Fitzgerald agus mar a dúr ní slóchte ní ein chiic. Ní cic mátá mar bhfuil dunig cinnta leannacht agus lean sé chiice héin. Snis tá seacha bhil an sin amach. Líst tá sí cáilte a sin amach ag cúige láin agus Treviso an anna ógeal. Agus breithríist an takecht at an téad ar a tala an takecht a se fáil. Botez, Sheerick McLean, Fair Redemption, Túdób, is chuige ceir nómed. Kearney, Nasiwa, Goite Harvert, Isaac Boston sin. Basa leagan siar agus nó an dianta ag Nasiwa sin chun bag an cóna thuirteo. Trasning McFadden agus imligi chuige láin a trasnú chéile bouta sin. 2, time out. Agus bhfuil nílas am ceir tá dianta ag Geraldini ach tan réitir gur náclis. I've seen you throw in a punch. Off we go. Sin meidir se chunig sé túirt dána úsáide gána agus ní ran ráhaige ach chuidir an cháist. I've not seen anything, any provocation. Tá mar annach bhacha mi sé. Bhfuil sé simú breanú réis ar nehamar tiríist ach sinna cactí Treviso, Geraldini. Agus sinna tá fágan na páisce agus breanar a glog. Cunne súlnis ar Geraldini agus a caipín idir teo. Agus sé, harann sé, dáir na bouta sin ar Nathan Hines. Nílas am mar hanga sé leis a harann sé dáir na ceart go leor. Agus carta buí fáite Egeson, Geraldini me an fáirc. Mar sin cunne súl ar a glog, 7-3 nó med caite. Cinnes a bheits cúige láin an anna bhain te seo. Le 3 fointin seo, ní bheith wabaid nach ód agus ach lánú agus bheith réis sa glufa go máin. Se go tíre. Beidir gan úsach an buile sin is gan úsach seúir Nathan Hines an complúméid nach táfáchaí. Mar ní ro se a glufa chaidir bhnacht. Ín sin amach úfasach. Tá sí builte ach ceach bhfuil sí tá sí curta ar fóríl. Agus inis sin 3-6 Benasiwa ach cunne súlin is. That an áitir hála sé, feici sé bibid a dóin sin. Is teagar sé na dhé seo, má scuilí sé lób, níor scuil sé toch fada. Bydwys y fe brean o'r carp go gyda fe gwrdd yn gydlu da ffech. I teagar sé rio. Dír plan. Níor a dawt y bit i'r reit o'r mar sy'n iec ym Geraldini teach dy stiach yn sy'n ymwrs dy rys dyr ilws agos ta ar ei hyn o'r roi yn y Treviso nish agos y teach dy stiach ta Paul Derbyshire tuag ys eisiau stiach yn oed Mosawi sians Fydd y hoch ar môr a Derbyshire ar wyl bwci gychaip yn international teil ys nidog Tá ag Frank Hospital is goil clufi se buteige agus fáil sem bíse. Player. It's gone back with lost score by 5. Scrum. Sí chuirn cíine báiltear sin ag Éadú Donoghue déag na réiteora. Agus tuile áirí chinnis, tuile ionad í tíocht ar steach. Time out! Time out! Chuir sé cíine mai Éadú Donoghue báiltear sin. Brean ar log tá os cin chuig nó í fantan sa glyfa seo fós. Ní buinte atarb mar sin ar leid tá cicéirice agus úd le sláánú ar cúige láin. Chúirte ag gimar go dtí seo, ní cheap go brach go bhí seo d'eiche. Ní ar mé, ní bhean se mar se. Is go clean it tíoch go fáid go Fair Redemption tóid sin. Hey, just come off the mark, come off the mark. Crouch! Agus Pause, engage. Super tele mar sin. I'll go to the other side. Your side's fine. Your side's fine. Get that bind up for me. Andrew, please. I'm here. Oh! That's the mark there. I'm just coming in this side. Leis a gceirtaí ina go Treviso teáin, na de hagan fuidir na nús cúige láin, fuidir na bhfuil corna cheora pa bua teacab, fuidir na bhfuil Imidion International agus Leoni go dtíobh na gimartó. Nach éintach an éachta go dtíobh Treviso teáin. Ní chu sí sa bíir. Gan bua seo, sí sa sáir an chaman seo go mór.
agus tá sé tiltte go amach agus tá tréún go deogad go maiálar taispanta tu sé noch. Maiálan Cynnirt? Maiálar chuir an na chuineil chuir bháirc agus chuir láir siad a líróid agus chuchanne siad smacht ar féin go háid agus an líróid agus dimmer siad clufa cliste. Ní bhfuil ben nach bhí cógiláin úfasa bhí siad na breisiach, ní rinne sé tada ceart. Agus nach mór an méid tá Treviso is mar hampla níl Leoni feici gimmart fósa. Ach nach mór mar atá siad a chuir leis an trais agus a cumorta sa liú. Ó tágatí go chuir siad leis go mór. Agus tá a go leordaí go bhór sé a seans chuil sé a stíá. Agus duine sé an commarta se bhád níos láidire. Agus níos taine bhí gona lochféchan agus gona héimdeirí a tain. Agus is sínta chabú se go Treviso annacht ní buil bre sin. Túair sé sead misteach an is go léidir Leoni agus dophéidir ríist an chlufelile bei sacú teatan segan ní buil nach dúra. Agus bei feití ar go leorhórne gáil sálan sin agus cheart a bhhaile le buas. Ní bheith sé isca a géanaad. Siad na Cardiff Blues a bheits a gimmart an trend a seachtain se thugann. Sin ceann leis boilte Fergus McFadden agus ceachútí boilte. Nítí boilte go maithige. Sin céad seach atá cofra is fóríl ag cúige Lion. Ach McFadden is sebátar seo in áit na Siwa. Agus Your picture as point na saoí mar bhí sé go bhí sé cíine tá. Ar bá táin roide. Agus bhí ceisteart mar arásat níos áras. Cé acab go na fórne seo a bhua chu an Heineken. Well, díar a bead na daoine na gasach is ráipailte nach iad. Sin é dhéach go ddíireach. Is ar nói Níl O'Driscoll agus ní Jamie Heaslip a gimmart a nacht. Tá Leo Cullen fós gortaí agus tá go leor an asna bhar chuig go lein agus ní chuideach amach a tíocht ar seach mar sin héin. Beth hasúl gymach búach agus yn tastil chun na hidáile nus noch. Mar a dilna bí cinnta go mé Cardiff Blues a brean o'r tape go ceann seo. Tar ní héháin go bhfuil cúige Lion buint in is nocht ag Treviso. Cuimide go bhfuil ar freisin na Scarlets caiici seochan. Mar sin Spáis ag mé se wasach deachar i hiocht an seo ag Stadio de Monigo. Early tackle on the support player. Tackle siar yn ama. Yn College Ruggersin. Agus dýrach breanúr scór eile atá tíocht isteach chugan an seo faoi lochid. Na Cardiff Blues bíche 3 Newport Gwent Dragons a mí agus an clufa sin háart mar sin ábhua ag Cardiff. Agus Corson Bill deidir ar nuaigh gimmart na chéileann sin. Ní bheith cúige mún agus na Haspers a tosaí go dtíon hocht a chlog mar sin tá písa idir sin agus seo fós. Into the Darlene, cúige Lion. Agus cuimh na go rua rá ar an na héad an a réid, codoch agus cúige Lion. Cúige Lion a breanú chamáisin. Isaac Boss. Caite siar agus an chofada na Vandermuir. Boss at east. Shane Jennings. Jennings agus burst a seas an alachaid. Boss at east. Machad Kearney, Bugnies Boss and Kearney le Luke Fitzgerald, Schles game the whole kite Tigerson. Oh, and you're in Takichtall and Ichahakab. Ach, Dienta Gamai, Fitzgerald al Khafadishin. Boss and Machad Join Cleon to Kearney, the Staffy Gullor, here at Chin, Ek Treviso. From the Gatish in a Rona. Boss, a Gully Droni in a Hain, Tasha Harta, Pages, Bigul Yave, the Ridiregos and Nina Coolachin. Wil kost ook iets zoals ik Cúige Lion Fós ach brean ar a blog tan 8 met dog nach carte Fitzgerald machar eist na droin Cleon I tackle níos golig go níine sin An chosin Joe Treviso nach húl Tá sé Cúnil Cúige Lion mo chumar bit se that Boss ar eist Iad builte ar níine na finmór as an Africas atá Cúige Lion an sin You're Leinster Rugby Brúsír. Deachar Biora in the mark, Kegwood Shell of the Pelachama.
Na Sean O'Brien of Machig Sean Jennings near him pass into Peg Shane Jennings ach Martian Hain Derle Jennings I Chunyal Trasnanish O'Malley McFadden Erling Chivai Shoot Williams and Anna Hushachale agus I Chamach the Porsche the McCapagus Gary Chamach had a Trasnon had a team leader Scarborough about the Shin Quinty Keegan Nish Carey Rosa Rossa Brendan Williams again on and just oh dear I'm dead on the hammer watching it there oh white by Hogan Lion he's a real in the Porsche agus a Harry kick ash to Horo he was sticking in a few meter shake ahead Agus he and linked to the line penny by shake he had given the Keller Award for these on Agus yeah cola raw a fair play but touch at six after he'll be up that way Agus Leoni and we took free on the in the Google line by the ship och du hier nu met kaartje man Gogoli en finish door naar voren Marius Goosen was de Shaston to Franco Smith privalje naar voren ach boos tijdul Akopson en Shahanoch Treviso ik 4 shach 3 punten Kugelain agus tan tocha les slaan om fos agus on uit me kickel en belle boutersha ik ga gemacht trublod hallai dat geneid botes agus at tour 2 agus be careful the hook botes but KHS Kane fought you asna kick in the good shot in some gluffe Chag even aanslag in immer hedje hier spelen we nog wel niet goed maakt hier een botton water in je shot Well nach Marker stop she freshen Amechi kunni yorba ge chance Marker Cody line the gear when you can fail off ma had in yine shit Ach Brendan Williams of East Faradam Shooden in the Hasbreeze I can't have fight in noch again. Yeah, thanks so much, Carlo. As the kids are score Ali in her. A Kuga Honoch agus Kuga alla. The Sarin Shaw Huggins the sports grounds na the Hirosha Dairi Kele. Al Peter Allen right on the 4-year-old. Botes in Shin. Nachwala nach I Shaw had headed Traston agus Kudisha. Dead in Shin. Nesha Gluffe. Agus tús leis gelur Agus be raw be kind of yellow. Mar tá ceann go na fórne is smó san Eorop. Cúigeáin teach go tuaisgurt na hedáile. Agus iad builte ag an nuirim bhaile Benetton Treviso. Agus iad builte go slacht war freisin acab. Sinead tá sí craí. 9 pointe is fi ag Benetton Treviso. 3 pointe dhéag ag Cúigeáin agus beidir go Cúigeáin na ceapa go dewsa siad. Na déidir lohab na Cardiff Blues a bhil in déidir seachtain is a caite.